Pwede. Kumot. Oo! Oo! Bagay. Sala. Sala. Loob. Hindi. Labas. Transportasyon. Hindi. Sala. Hindi. CR. Hindi. Sala, loob. Loob ng bahay. Sinasabit. Pwede, pwede. Lampshade. Electric fan. Electric stove. Orasan. Hindi. Kalendaryo. Bintana. Hindi. Ceiling fan. Hindi. Electric fan. Hindi. Pass. Bagay. Bagay. Oo! Sala. Hindi. Labas. Hindi. Transportasyon. Hindi. Sala. CR. Pwede! Oo! CR. Oo! Pasigo. Tabo. Oo! Tabo. Oo! Tubig. Oo! Tipo. Tabo. Balde. Oo! Timba. Oo! Oo! 2 points. Go, Janet. Next word. Bagay. Loob. Hindi. Labas. Ay! Labas. Transportasyon. Oo. Transportasyon. Transportasyon. Apat na gulong. Oo! Oo! Pwede ka. Konti. Good job. Thank you, Gerald and Janet. Pinupupo na kayo. Very good, huh? Good luck. Check out Cam all categories sa tayo dito sa Jackpot Round. Have fun. Kamay po sa Kamay sa likod. likod. Diretso ang tingin at lakas ng boses. Timer ready. Give me 5 on the board. For the jackpot. Timer starts now. Tao. Hindi! Bagay. Hindi! Ayok. Pwede! Ayok. Pwede! Land. Hindi! Air. Oo! Insekto. Oo! Insekto. Oo! Lako. English. Hindi! Tagalog. Ako! Tagalog. Tako. Bangaw. Tutupi. Oo! Oo! 1 point. Go, Janet. Tao. Hindi! Bagay. Hindi! Ayok. Hindi! Tao. Bagay. Ayok. Pagkain. Hindi! Tao. Hindi! Lugar. Oo! Pilipinas. Oo. NTR. Pwede! Oo! NTR. Oo! Capital Region. Pasay. Marikina. Hindi! Hindi! Pasay. Hindi! Manila. Oo. Quiapo. Hindi! Pasig. Hindi! Pasig City. Hindi! Quezon City. Hindi! Las Piñas. Hindi! NTR. Pwede! NTR Oo, na. pwede! NTR. Quiapo. Hindi! Pas. Next word. Tao. Tao. Hindi. Bagay. Oo! Bagay nakikita sa sala. Hindi!